Okay, so untuk Dalton's Law, ada lagi benda yang kamu kena tahu. Okay, Dalton's Law, collection of gas by displacement of water. Okay, so kita tengok apa benda tu displacement of water. So, example of Dalton's Law in lab practice is when a gas is collected over water. Okay, so kiranya kita boleh collect gas over water dengan cara kita buat eksperimen sini, and eksperimen kita menghasilkan gas. So, gas yang dihasil tu kita salurkan dia masuk dalam saluran ni. Okay, and then gas tu akan bubble masuk dalam ni lah. Okay, so sebenarnya struktur kelalang ni pada awalnya, this flask here, initially this flask is full of water. Penuh air ni sebenarnya. Okay, tapi bila gas tu dah disalurkan, gas yang produk kita tadi disalurkan sini, so gas tu akan tolak lah water tu, and then menyebabkan level water tu jadi makin rendah dalam flask ni. Okay, so end up this area here yang empty ni is full of gas lah sebenarnya. Gas apa yang ada dalam ni? Okay, sebenarnya dalam kelalang ni, in this flask ada gas yang kita nak, yang kita bubble tu, and ada water vapor juga. Okay, kenapa ada water vapor? Okay, so water vapor tu bukan datang dari sini water vapor tu datang dari water ni sendiri. Okay, sebab water sentiasa evaporate. So, dalam ni ada water vapor dan ada gas yang kita dapat tadi. Okay, so kalau kamu nak cari partial pressure of gas yang kamu dapat sahaja, kamu kena tolaklah partial pressure of water yang ada dalam ni. So, that's why the formula is pressure total inside this flask equal to partial pressure of any gas yang kamu nak cari plus with partial pressure of water vapor. Okay, so kalau nak cari partial pressure of any gas yang kamu nak tu, ambil pressure total minus with partial pressure of water. Okay, so partial pressure of water vapor ni usually akan diberi dalam exam. Okay, so yang ni tak kisahlah. And then kamu jangan lupa je lah, dalam ni jangan lupa ada partial pressure of water vapor. Okay, remember that inside the container, when we collected the gas, the water vapor is always present as well together with the gas we collected. Okay, so ada sekali dengan gas yang kita collect. Ini sebab soalan ni suka keluar dalam exam. Sebab student selalu lupa dalam ni ada partial pressure of water vapor. So, bila dia lupa dekat sini, partial pressure dia dah salah. Okay, so the total pressure is not only from the particular gas but also from the water vapor. Okay, so sini saya letak unit conversion sebab usually kalau soalan macam ni dia akan bagi dalam unit torr lah. Okay, so kalau dah dibagi dalam unit torr nak convert pergi ATM divide 760, ATM nak pergi torr darab 760. Okay, alright, so kita continue with example. So, dia bagi satu equation and then dia kata a sample of 5.45 liter of oxygen is collected over water. Okay, so kalau dalam exam nak tahu soalan ni guna cara ni ataupun cara yang biasa macam yang sebelum ni, okay, kita tengok keyword dia lah. Kalau dia kata collected over water, so itu maksudnya dia guna water displacement method, which is this one. Okay, and then total pressure adalah 735.5 torr at 25 degrees Celsius. How many gram of oxygen have been collected? Okay, so dia bagi volume ni tapi dia nak tanya berapa banyak gram. Okay, so sekarang kita catat information dululah. Okay, so volume of oxygen given. Okay, and then total pressure. So pressure total equal to 735.5 torr. Temperature ni tak ada apa-apa Temperature ni nak cakap tak experiment ni is carried out at the same temperature lah. And then dia bagi bawah ni, don't forget vapor pressure of water. Okay, so ini adalah partial pressure of water which is 23.8 torr. Lepas tu soalan tanya gram. So mass of oxygen berapa? Tapi usually kalau nak cari mass, kena cari number of mole of oxygen dululah. Kita tahu pressure total actually equal to partial pressure of gas yang kita nak, which is partial pressure of oxygen plus with partial pressure of H2O. Okay, so kenapa macam tu? Refer balik to this diagram here. Partial pressure total yang kita dapat dalam flask ni adalah partial pressure any gas which is O2 dan partial pressure of water vapor. Okay, and then terus daripada sini kita boleh cari partial pressure of oxygen kita lah. So partial pressure oxygen equal to partial pressure total minus partial pressure of water vapor. Okay, so pressure total 735.5 torr minus
partial pressure of water is 23.8 torr. So partial pressure of oxygen equal to 711.7 torr. Okay. So kita dah dapat dah ni dalam bentuk torr. Okay, so kita nak guna equation apa pula? Nak cari mole dulu. Okay, nak cari mole, kalau saya alang-alang kita dah ada temperature juga. Dekat sini temperature ada. So why not kita guna PV equal to nRT. So dekat sini kamu nak cari number of mole of O2. So maksudnya partial pressure kamu pun mesti partial pressure yang oksigen punya, volume lah, volume container, and then RT. Okay, so number of mole of oxygen equal to partial pressure of oxygen 711.7 torr. Okay, bolehkah saya masukkan terus dalam ni unit dia pressure dalam unit torr? Jawapan dia tak boleh. Okay, cannot. Because dalam formula PV equal to nRT, pressure dia mesti dalam ATM. Sebab apa dalam ATM? Sebab unit R ni. Okay, R ni ada liter ATM per mole per Kelvin. So, kita kena guna unit yang ada dalam gas constant. Okay, so maksudnya torr ni saya kena tukar kepada ATM dulu. So, divide with 760. Okay, sebab 1 ATM equal to 760 torr. So, dekat sini bila saya tekan kalkulator, kita ambil lagi satu number lah. 9364 ATM. Okay, darab dengan volume of oxygen lah. Dia dah bagi tadi kan. Volume oxygen 5.45 liter. Okay. So, sebab dalam ideal gas, kita assume volume oxygen tu sama macam volume container lah, volume gas. Okay, and then divide with R. R kita adalah 0.08206. Okay, so kalau nak tulis unit dia liter ATM per mole per Kelvin. Okay, tapi unit is not compulsory dalam pengiraan. Okay, and then next one temperature kita. Okay, temperature dia bagi kita 25 degree Celsius, tapi temperature dalam ni mesti dalam unit Kelvin. So plus 273.15. So total dapat 298.15 Kelvin. Okay, so unit dia liter potong ATM potong Kelvin per Kelvin potong. So last kali number of mole of oxygen kita adalah 0.2086 mole. Okay, itu baru number of mole of oxygen. Next kita kena cari mass of oxygen. So ingat lagi number of mole equal to mass bahagi molar mass. So maksudnya sini number of mole kita times with molar mass of oxygen. Okay, so dapat 6.67 gram. Okay, so mass of oxygen equal to 6.7 gram. Okay, so for this question, let's say lah kamu first time kan kamu jawab soalan ni dalam exam. Okay, let's say kamu terlupa wujudnya partial pressure of water vapor tu. So kamu boleh bayangkan kamu salah daripada mana. Okay, atas ni PV nRT kamu salah. Okay, and then mole salah. Lepas tu mass pun salah. Okay, so tak boleh guna pressure yang dia bagi ni directly, cannot. Okay, sebab dalam ni ada dalam flask ni ada water vapor and ada gas yang kamu nak. In this case adalah oxygen. Okay, alright, so settle for Dalton's law.